नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ। केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुँच समस्ते भलरे थे, खुशी थे। जीवन में तो सुख दुख लगी फ्रेंड्स। दुख को भूली सुख को आपणे नेबा, आग को पाद बढ़ेबा, पछरु गोड़ टाणिबा तो हजार लोक अच्छा, हजार कथा कहे। काहरी कथा न शुणी आमे आमर कर्तव्य कर चलिबा, फल देवे से ऊपर वाला। सो फ्रेंड्स, मत कमेंट आसी तुम सासु ससुर तुम पाखे कहीं रोना, तुम सासु ससुर कहीं तुम घर को आसुना। तो आज मु डिटेल्स भिडियो रे कहबी जे मोर बाहाघर टू जे आज पर्यंत सबु किछि स्टोरी आपण मानकु कहबी। तो फ्रेंड्स, प्रथमे मु आपण मानकु कहबी जे मु होउची बौद्ध डिस्ट्रिक्ट रो झियो, बौद्ध डिस्ट्रिक्ट रो ही बहु। तो आम गाँ है मो बापा घर है छत्रंग, सासु घर है नुआपड़ा। आम एबे रहूचु पुराना कटक है। बेबी शुणुची फ्रेंड्स, कौन है कि मु जेते बेले बाहा होइकी आसीथिली तो सेठी आमर फैमिली थिले। मो सासुंकर माँ, मो सासुंकर सासु ससुर, तापरे मोर दियर हेले 3टा, नणंद गोटे। तो नणंद बाहा हो सारी, मोर बाहाघर पूर्वर तांकर बाहाघर हो सारी। तांकर पुओ झियो, पुओ 2टा, झियो गोटे, आउ तांको स्वामी समस्ते आसिकी आम घरे रुहंती से समय। आउ एबे सिना समस्ते मैरेज कले, से समय तो समस्ते एकाठे रोहुथिले। आमर फैमिली माने बहुत बड़ फ्रेंड्स। मु जेते बेले ना कि हंडा बसेबी रोषे करबा पई, माने मते तो जणा न थाए से समय ना। से समय फ्रेंड्स आमर ये कौन कि मोटर न थाए है। कूଅ गोटे थिला, से कूଅ रे एते बड़ डोला रे डले पूरा दौड़ी से कूଅ रे खाए जे से पूरा तल को देखिबो सेठी पानी बुड़ेइबो। तो सेठू पानी बुड़ेकी मु रोषे करची। एते बड़ फैमिली। मो सासुहर थिला मईसी थिले, गाय थिले, छेली थिले, तापरे धान चाउल मुग बिरही जहाँ सबु किछि से चाष करती। तो तांकर अगणा होची फ्रेंड्स केते बड़ अगणा। मु से समय पर वीडियो किछि भी जानि नथिली, नहले मु वीडियो निहाती करि थांती। मु सेटा एबे भाबुची मु जदि एमती माने एमती सब किछि सुविधा थांता ना, से समय वीडियो सबु आपण मानक सह शेयर कर थांती। तो फ्रेंड्स, एमती आमर बहुत बढ़िया हस खुशी सबू किछि आमर परिवार एमती खुशी रोथुलु। मु तो एमती रोषे बास किछि जानिनी, किंतु मते समस्ते हेल्प करती। मो दियर माने हेल्प करती। मो दियर माने बोले किए मोर सान मझिया दियर जी कि सी टिके मते हेल्प करे। प्राय तो मो नणंद भी हेल्प करती। से रुहंती ना आमर फैमिली हेगी सबू। तो एडे बड़ हंडा फ्रेंड्स बसिबो आमर, माने पखाल खाइबे पुणी गरम भात खाइबे। आमर 3 उला रोषे हुए। मु देखिकी तो प्रथमे प्रथमे नाई कि डरी जाइथिली, माने मु रोषे करिकी केमती देई परबी एते बड़ फैमिली को। तो मु प्रथमे माने मु भाभी थिली फ्रेंड्स आगरु जगन्नाथ को डाकी थी। मु जेबे भी बाहाघर मोर हम गोटे बड़ फैमिली रे मु बाहा हेबी। तो भगवान मो डाक शुणी थिले। किंतु आउ गोटे कथा जे मु सबुदिन पाए माने आमे एकाठे रहबू, आमर एकाठे चूल्हा हम, एकाठे आमे रोषे करिबू, समस्ते एकाठे रहबू बोली भाभी, किंतु सेटा हेई पारलानी। तो फ्रेंड्स, एमती केडे सुंदर रे माने आमर सब किछि दिनटा पळेला। आउ समस्ते जे जहा बाटरे माने मैरेज कले। मझिया दियर बाहाघर है, तापरे सानर बाहाघर है, सान दियर। आउ जो सान मझिया दियर नहीं सी जाइकी केरल रे अछंती। तो सी आसी नाहंती एबे पर्यंत, को गोटे कंपनी रे अछंती। तो सी आसिले तांकर सी कोन बाहाघर हबो ना कोन से कथा परे। तो फ्रेंड्स, एमती मो सासु ससुर तो एबे तांकर बहुत बढ़िया रे से चलुछंती। मो सासु जेमती काम करूछंती केही भी आमे पारिबुनी, आमे बहु माने तांकर काम टोटाली आमे पारिबुनी से जेतिकी करूछंती। आ एठिकी आसीबा पई तो तांकर इच्छा ही नाय, जोटा कि सेठी तांकर जन्म माटी, तांकर सासु ससुर से सेठी बाहाई की आस्थिले। आउ तांकर धान चाउल मुग बिरही कोलथ एगुड़ाक छाड़ी सी आसवा नाराज। एठी से दिन तथापि डकई थिलु, त्रिनाथ मेला होउथला जे गोटे उला रहिले, तापरे आर उला कहले मते छाड़ी नियो। तो 12टा राति रे पुणी सार छाड़ी नेले। वीडियो तो आपण माने देखिथिबे। तो फ्रेंड्स, एमती कथा। आउ तांकर इच्छा ही ना एठिके आसवा देखिबा
ପରେ ଯାହା ହବ ଆଉ ଆଜିର କଥା ତ କାଲି କି ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ କି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଉପରବାଲା ଜାଣିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଦେହ ପାହା ଯାହା ବି ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଝୁଛୁ ଆଉ ସବୁକିଛି ଫୋନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବି ବୁଝୁଛୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଆଉ କାହିଁକି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଯିବା ତାଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ସେଠି ଆମେ ମିଶିକି ରହିଲୁ ସମସ୍ତେ ବାହାସାହା ହେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ରହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ତ କିଛି ଏମିତି ମାନେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ନଥିଲା ନା ସ୍କୁଲ ବି ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଣା କଟକ ଆସିକି ଭଡ଼ାରେ ରହିକି ଏଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜାଗା କିଣିକି ଘରଦ୍ୱାର ବନେଇକି ଏଠି ରହିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ମୋ ମଝିଆ ଯା ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ରହିଲେ ଆଉ ମୋ ସାନ ଦିଅର ବି ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ସେ ରହିଲେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ସେଠି ରହିଲେ। ତ ଏମିତି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କଥା ଏଠି ଆମେ ରହିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆମେ ପୁରୁଣା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଘର କରିଛୁ ସେଠି ବି ଭଡ଼ା ଦେଇଦେଇଛୁ। ତ ଏଇଠି ବି ଭାବିଲେ ଏଇଠି ଭଡ଼ା ଦେଇକି ବି ଆମେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଯୁଆଡ଼େ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ବି ସେମାନେ ଯିବେ ଆମେ ବି ସେପଟେ ଯିବୁ। ଏଠି ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ରହିବୁ ବୋଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯାହା ବି ହବ ଏବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ସବୁକିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁକିଛି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର କାମ କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କେତେ ବଳ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର କେତେ ବଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଜାଣିବେ ମାନେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଯେମିତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଭଲ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବି ସବୁକିଛି ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଆମେ ବି ଏଇଠି ରହିବୁନି କି ପଳେଇବୁ ସେପଟେ ଆମର ବି କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ ଏମିତି କଥା। ଯୁଆଡ଼େ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଚାଲିଲା ସିଆଡ଼େ ଗଲୁ ପିଲା ଛୁଆ ଯୁଆଡ଼େ ପଢ଼ିଲେ ସେପଟେ ଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ମୋର କଥା। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ସାର୍ଙ୍କର ତ ଆମର କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆମେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୋର ସାନ ଭାଇ ମୋଠୁ ଆଉ ତାର ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ତାର ସେମାନେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ତ ଦେହ ଖରାପ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ଚେକଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ବି ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନସିକ ରଖିଥିଲି ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ମୋ ବାପା ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଖାସ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ଖାସ ଜ୍ୱର ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ହେଲେନି। ଯେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଆଉ ମା ମୋ ଡାକ ବି ଶୁଣିଥିଲେ ମୋ ବାପା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ହୃଦୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରାଗି ପଛେ ନାହିଁ କି ମୋ ହୃଦୟଟା କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସହିପାରେନି। ଯିଏ ବି ହଉ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପର ଲୋକ ଯିଏ ବି ହେଇ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କର ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖିକି ମୁଁ ଘରେ ବି ରୋଷେଇ ବି କରିନି ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଉଛ ପୁଣି ନେଇଯାଉଛ ହେଲା ଏତେ ହସ ଖୁସିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ବଢ଼ାଉଛ ପୁଣି ନେଇଯାଉଛ ପୁଣି କାନ୍ଦ ଦେଉଛ ପୁଣି ହସ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ ପୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁକିଛି କହିଲି ଆଉ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।